स्टार्ट रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी पैरामेडिकल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, और ये टॉपिक कैटेगरी बी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में दोनों कैटेगरी बी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मेडिकल फैकल्टी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट दोनों के काम इस पे हो जाएंगे। तो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। ठीक है, दिल का साख्त आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट का डिफिनीशन कर लेंगे कि हार्ट क्या चीज़ है। तो ये आप देख ले, हार्ट इज अ कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू बॉडी। इसमें हमने पढ़ा कि हार्ट कोन शक्ल का एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है। कोन शेप, कोन का क्या मतलब, हर उस चीज़ को हम कोन बोलते हैं जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा गोल हो, तो उसको कोन बोलते हैं। जिस तरह दरख्तों में भी कोन लगा होता है, तो इसी तरह ह्यूमन हार्ट का भी निचले वाला इस तरह नुकीला है साइड, और ऊपर साइड गोल है। तो हर उस स्ट्रक्चर को कोन बोलते हैं जिसका एक साइड नुकीला और दूसरा गोल हो। तो ह्यूमन हार्ट भी कोन शेप ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन मीन ये मसल से बना हुआ है, विच पंप ब्लड टू द बॉडी। और इसका काम क्या है, दिल को खून को इंसान के जिस्म में पंप करना। इंसान का दिल लेफ्ट साइड पे लगा होता है, चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पे लगा होता है। और इंसानी दिल में 4 हिस्से होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर जो चैम्बर है इसको आर्ट्रियम या आरिकल कहते हैं, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। अपर 2 चैम्बर है, एक है राइट एट्रियम, दूसरा है लेफ्ट एट्रियम। नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर एक दूसरे से एक पर्दे पे डिफरेंशिएट है। यहाँ पे एक जेली लगी है, इसको हम कहते हैं आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब अपर 2 चैम्बर और लोअर 2 चैम्बर एक दूसरे के से एक जेली के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और उस जेली का नाम है आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह अपर 2 चैम्बर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आल्सो एक दूसरे के साथ जो है ना एक सेप्टम के जरिए सेपरेट होते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रा आरिकुलर सेप्टम। इसी तरह दोनों लोअर चैम्बर भी एक पर्दे के जरिए, एक जेली के जरिए सेपरेट होते हैं, उसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अपर एंड लोअर चैम्बर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम व्हिच इज कॉल्ड auricular ventricular septum. Upper 2 chamber right atrium and left atrium are also separated by a septum which is called intra-auricular septum. Lower 2 chamber, that is right ventricle and left ventricle, are separated from each other by intraventricular septum. अब बात ये है कि इस हार्ट, ह्यूमन हार्ट में ब्लड कैसे पहुंचता है, और फिर इस हार्ट से ब्लड बॉडी को कैसे जाता है। तो सबसे पहले ये चैम्बर राइट एट्रियम, सारे जिस्म से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। जिस्म के 2 हिस्से हैं, एक अपर पार्ट मतलब जो हेड और शोल्डर के पार्ट है, और एक है लोअर पार्ट मतलब एब्डोमेन और लेग। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट और लोअर पार्ट से इन दोनों वेन के जरिए आ जाए और राइट एट्रियम ब्लड से फुल हो जाए, तो राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होकर ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश करता है। कैसे पुश करता है, यहाँ पे एक वाल लगा होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल होता है जिसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल। ट्राइकास्पिड मतलब 3 जरियों से बना होता है, इसलिए इसको ट्राइकास्पिड बोलता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, तो ये पंप होके ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को भेजता है, और लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। यहाँ पे भी एक वाल लगा होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल। जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन लंग्स में हो जाए, तो फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कम बैक टू द हार्ट।
ٹھیک ہے. اور جب لیفٹ وینٹریکل بلڈ پمپ فل ہو جائے بلڈ سے تو اٹ ول پش بلڈ ٹو لیفٹ وینٹریکل تھرو اے بائیکاسپیڈ وال. اب لیفٹ وینٹریکل میں بلڈ آ جائے تو یہ بلڈ ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ، اور یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ پھر آرٹا کے ذریعے سارے جسم کو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ in the beginning deoxygenated blood come from whole body with the help of superior vena cava and inferior vena cava to right atrium. When right atrium pull from the blood, it will push blood to right ventricle through a tricuspid wall. Tricuspid wall is a wall which is present between the right atrium and left ventricle. Atrium and right ventricle. When right ventricle pull from deoxygenated blood, it will push blood to pulmonary artery through pulmonary wall for oxygenation, and blood will reach to lungs for where oxygenation of the blood occur, and this blood will come back to the left auricle with the help of a vein which is called pulmonary vein. Now this blood is oxygenated blood. It was come back from the lungs where oxygenation was occur. Now this left auricle pull from the blood, and it will push blood to left ventricle with the help of a bicuspid wall. Bicuspid wall is also called mitral wall. When this oxygenated blood comes to left ventricle, and left ventricle pull from oxygenated blood, it will push blood to aorta, and aorta will distribute blood to the whole body. Now the question is that there are four contractions we are told to you from right atrium, right ventricle, left auricle and left ventricle. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چار کنٹریکشن ہوتے ہیں. اپر ٹو چیمبر ایک ٹائم پہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور لوور ٹو چیمبر ایک ٹائم پہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں. جب اپر دو چیمبر کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو بلڈ نیچے سیکشن میں آتا ہے, اور جب نیچے دو چیمبر کنٹریکٹ ہو جاتے تو بلڈ پلمونری آرٹری اور آرٹا کے ذریعے بلڈ ہو جاتا ہے. اچھا, اور ایک بات ہے کہ عموماً میں نے بتایا کہ ہارٹ انسان کے جسم کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات پیدائشی طور پر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کا ہارٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ڈیکسٹرو کارڈیا. کچھ ایسے یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں, لیکن قدرتی طور پر یہ ایسا بنا ہوتا ہے اس کا سسٹم کہ یہ انسان کے چیسٹ میں رائٹ سائڈ پہ لگا ہوتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہیومن ہارٹ جو ہے نا, اس سے ارد گرد ایک جلی ہوتی ہے, ایک پردہ لگا ہوتا ہے اس طرح گول سا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پیریکارڈیم. پیریکارڈیم کے 3 لیئر ہوتے ہیں, اینڈوکارڈیم, مایوکارڈیم اور ایپیکارڈیم اس کو بولتے ہیں. اس کے درمیان ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو اس کے ہارٹ کے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کو کنٹرول کرتا ہے. ہارٹ جب کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم سسٹول بولتے ہیں, اور ہارٹ جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس کو ڈائسٹول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہارٹ کے رائٹ سائڈ پہ بھی ایک وال لگا ہوتا ہے, اس کو ٹرائکاسپیڈ وال کہتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ جو وال ہے اس کو بائیکاسپیڈ یا میٹرل وال بولتے ہیں. یہاں پہ پلمونری آرٹری میں جو وال لگا ہوتا ہے اس کو پلمونری وال بولتے ہیں. آرٹا کے بیچ جو وال ہوتا ہے اس کو آرٹک وال بولتے ہیں. اچھا, یہ ایک اور بات آپ کو ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ ان 4 چیمبر میں سب سے مضبوط چیمبر انسان کے دل کا کون سا ہے؟ تو آنسر ہے لیفٹ وینٹریکل. انسان کے جس ہارٹ کا سب سے مضبوط حصہ لیفٹ وینٹریکل ہے. کیوں؟ کیونکہ لیفٹ وینٹریکل پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے. لیفٹ وینٹریکل سارے جسم کو بلڈ پرووائڈ کرتا ہے. کون سا بلڈ؟ آکسیجنیٹڈ بلڈ. تو اس لیے اس حصے پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر اس میں ایم آئی کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں. باقی جو حصے ہیں اس پہ پریشر کم ہوتا ہے, کیونکہ اوپر سے جب نیچے بلڈ آتا ہے تو اس میں اسپیس کم ہے, تو کم پریشر لگانا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل میں سب سے پہلے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے سارے جسم سے, پھر جب لنگز میں آکسیجنیشن کے لیے جائے تو واپس آکسیجنیٹڈ بلڈ دل میں واپس آ جاتا ہے, اور پھر آرٹا کے ذریعے سارے جسم کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ دل کا سٹرکچر تھا, اور یہ دل اس طرح کام کرتا ہے, بلڈ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کو پمپ کرتا ہے. جس طرح ہم نے ڈیفینیشن میں بھی بتایا کہ ہارٹ از اے کون شیپ مسکولر آرگن وچ پمپ بلڈ ٹو دی باڈی. تو یہ پمپ کرنا اس دل کی کام ہے. تو اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا کویشچن ہو یا کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کمنٹس میں یا میسج میں پوچھ سکتے ہیں,
اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد کرنا چاہیے.